Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back in English subject on Module 3 about types of adjective. And what are the adjectives? Here we are, let's go. Adjectives are words that describe a noun or noun phrase or a pronoun and give more information about the noun, and then tell the characteristic of the noun, and the last usually appears before the noun. Descriptive adjective express the quality of noun and describe the size, age, shape, color, material, origin, and purpose of the noun. So, descriptive adjective ini adalah fungsinya yaitu untuk mendescribe, yaitu menjelaskan tentang size, ukuran, age, umur, kemudian bentuk, warna, material atau bahan, kemudian origin or keaslian, kemudian sebagai untuk menjelaskan tujuan dari benda yang dimaksud. For example, the first, we ate some delicious food. He has a beautiful face. She is a clever student. Give me that green notebook. He bought a diamond ring. Nah, bisa kita lihat di sini ada kata delicious. Ini adalah descriptive adjective yang menjelaskan dari food, yaitu noun-nya. Noun dalam descriptive adjective ini adalah food. Kemudian beautiful. Nah, beautiful di sini menjelaskan dari noun-nya ini adalah he atau orangnya. Kemudian clever, yaitu descriptive adjective untuk menjelaskan dari noun she, seorang perempuan. Kemudian green, ini untuk menjelaskan notebook. Ya, noun-nya di sini atau kata bendanya itu notebook atau buku catatan. Kemudian diamond. Nah, diamond di sini yaitu membawa bendanya itu, apa yang dibawanya itu diamond ring. Yang dibawanya yaitu adalah sebuah cincin berupa diamond. Okay, next, a quantitative adjective indicate the number or amount of the rings. Apply the question statement classification like how much or how many to the noun. Jadi untuk kuantitatif adjektif ini adalah mendeskripsikan tentang banyaknya dari sebuah benda. For example, there are 30 students. He read several books. He broke some teeth. They ate half of pizza. And his office is on the first floor. Oke, di sini ada kata 30. Nah, di sini adalah quantitative adjective yang menjelaskan dari nouns students. 30 students. And then several, beberapa, ini menjelaskan dari books, jumlah dari buku. Kemudian some, menjelaskan teeth, jumlah dari teeth. And then half, ini menjelaskan dari pizza. And the first adalah tingkatan atau yang pertama, lantai yang pertama. Okay, for demonstrative adjectives, point out nouns. Describe the position of the noun in space or time. Jadi dalam demonstrative adjective ini yaitu menjelaskan posisi dari sebuah noun atau kata benda berada di posisinya apakah waktu ataukah di sebuah tempat. For example, this time I'll pass the exam.
I like that bag more. Give me that notebook. These apples are rotting. Take those books with you. Nah, di sini ada demonstratif adjektifnya yaitu this, that, this, and those. Oke, this ini adalah menunjukkan bahwa this time. Nah, berarti di sini menjelaskan tentang demonstratif adjektifnya berupa waktu. Kemudian I like that bag more. Oke, di sini that di sini menjelaskan tentang keberadaan atau tempat atau posisi tempat dari tas. Kemudian give me that book. Oke, nah ini juga menunjukkan posisi dari sebuah atau tempat. Oke, tempat dari sebuah notebook atau buku catatan. Nah, and then these apples. Nah, di sini juga these apples ini juga menunjukkan berupa space atau tempatnya. Kemudian take those book with you. Di sini juga ada those. Those ini juga menunjukkan bahwa demonstratif adjektif ini adalah menunjukkan berupa space atau tempatnya. Interrogative adjectives modify a noun by asking questions, are also known as interrogative demonstrative. Jadi untuk interrogative adjective ini adalah diketahui are also known as interrogative diketahui ketika dalam bentuk pertanyaan. For example, which subject do you like more? What kind of movies do you love? Whose bike is this? Which dress is more expensive? Whose pen did you borrow? Nah, di sini adalah berupa interrogative adjective yang diketahui berupa pertanyaan. Possession adjectives express who own something or indicate possession. Jadi untuk mengekspresikan atau mendeskripsikan who owns something. Jadi kepemilikan dari sesuatu hal atau sesuatu benda. For example, my phone is not working. Her hair is longer than mine. She is our favorite teacher. All students finish their books. He lost his glasses again. Distributive adjectives show the things considered collectively as individuals are words like each, every, either, neither, any, one, but. Jadi, untuk distributive adjective ini adalah menunjukkan bahwa menghitung atau count atau menghitung dari sebuah benda seperti kita menggunakan kata each, every, either, neither, any, one, or but. For example, each student has a pen. He runs every morning. Is there any cheese? Both of them are here. She doesn't like it. Neither am I. And di sini ada each, every, any, but, and neither. Ini adalah menunjukkan dari distributive adjective. Each, setiap siswa, setiap. Nah, di sini menunjukkan dari jumlah siswa. Each student, setiap siswa. And he runs every morning. Every ini menjelaskan dari morning, berarti setiap pagi. Any cheese. Ini cheese ini is there any cheese? Apakah terdapat beberapa keju? And both of them are here. Both kedua, both of them berarti di sini ada dua orang, both of them. Kemudian keduanya ini artinya keduanya. And she doesn't like it, neither am I.
She doesn't like it. Dia tidak suka itu. Neither I am. Nah, di sini juga termasuk juga saya. Nah, di sini ada dua subjek gitu ya. Next, compound adjectives are compound words that act as adjectives, contain two or more words hyphenate together. Jadi untuk compound adjective ini adalah gabungan dari beberapa kata yang bertindak atau bertindak sebagai kata sifat or adjective. For example, she is well known, an artist. I have a 10-page assignment. They got 10-minute break time. He took a 5-week course. We use cruelty-free products. Nah, di sini adalah dua kata yang digabungkan yang digunakan sebagai compound adjective. Well known, 10 page, 10 minute, 5 week, cruelty free. Comparison adjectives indicate the position on the scale of comparison, can be categorized into the positive form, the comparative form, and the superlative form. Jadi comparison adjective ini adalah posisinya sebagai pembanding. Okay, for example, the story is short. Her hair is longer than mine. He is the oldest child. The car is more expensive. She is the most successful student. Oke, di sini digunakan comparison adjective. And proper adjectives are formed from proper noun. Start with a capital letter. Jadi untuk proper adjective ini dibentuk dari proper noun. Let's check. Okay, for the first, they love Chinese food. She was a Bohemian writer. He is an Australian actor. She likes Shakespearean dramas. Her British friend is coming over. Nah, di sini proper adjektifnya adalah Chinese, Bohemian, Australian, Shakespearean, and British. And then principal adjectives is derived from verbs, usually an, in, ed, or ing. Jadi untuk principal adjective ini biasanya diakhiri dengan huruf ed or ing. For example, she was bored by the movie. I love this spicy food. He told us an interesting story. The excited dog barked all night. He creates inspiring artwork. Nah, jadi principal adjective di sini ada bored yang diakhiri dengan ed, spiced yang diakhiri ed, kemudian interesting diakhiri dengan ing, excited ed, kemudian inspiring diakhiri dengan ing. That's all from me. Thank you very much your attention. Don't forget do your assignment and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.